Hola amigos, Adab Aziz Dosto, ¿cómo estás? Muy bien, excelente. इस वीडियो का मौजू कवायद ज़बान है और आज कायदा नंबर 2 फेल होना के बारे में है। फेल होना हिस्पानी में verbo ser, el verbo ser, la conjugación del verbo ser en tiempo presente. ज़मानाए हाल में फेल होना की गर्दान, फेल की गर्दान अक़साम ज़मीर पर मबनी होती है। अगर आप अक़साम ज़मीर हिस्पानी में नहीं जानते हैं तो इस लिंक के ज़रिए आप अक़साम ज़मीर जान सकते हैं ताकि इस वीडियो के लिए आप तैयार हो सकें। ठीक है, शुरू करते हैं। pronombres personales en singular, yo, tú, usted, él, ella. ज़मानाए हाल में फेल होना की गर्दान, la conjugación del verbo ser en tiempo presente es yo soy, tú eres, usted es, él es, ella es. Fíjense, yo soy, tú eres, usted es, él es, ella es. ठीक है, जुमले बनाने के लिए एक सिफत इस्तेमाल करते हैं, इंटेलिजेंटे, इंटेलिजेंटे, उर्दू में ज़हीन, इंटेलिजेंटे। मिसाल तौर पर yo soy inteligente, tú eres inteligente, बिल्कुल, usted es inteligente, él es inteligente, ella es inteligente. Fíjense, yo soy inteligente, tú eres inteligente, usted es inteligente, él es inteligente, ella es inteligente. Yo soy, tú eres, usted es, él es, ella es. और ये बेहतर है याद करने के लिए, yo soy, tú eres, usted, él, ella es. Soy, eres, es. Soy, eres, es. La conjugación del verbo ser plural. Ya अक़साम ज़मीर, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, ellas. Nosotros, nosotras somos. Vosotros, vosotras sois. Ustedes son. Ellos, ellas son. Nosotros, nosotras somos. Vosotros, vosotras sois. Ustedes son. Ellos, ellas son. Nosotros somos inteligentes. Nosotras somos inteligentes. Vosotros sois inteligentes. Vosotras sois inteligentes. Ustedes son inteligentes. Ellos son inteligentes. Ellas son inteligentes. Fíjense, otra vez, fíjense, otra vez. Nosotros somos inteligentes. Nosotras somos inteligentes. Vosotros
sois inteligentes, vosotras sois inteligentes, ustedes son inteligentes, ellos son inteligentes, ellas son inteligentes. Nosotros, nosotras somos, vosotros, vosotras sois, ustedes, ellos, ellas son. Somos, sois, son. Somos, sois, son. Somos, sois, son. To, entonces, to, yo soy, tú eres, usted, él, ella es, nosotros, nosotras somos, vosotros, vosotras sois, ustedes, ellos, ellas son. Soy, eres, es, somos, soy, son. Soy, eres, es, somos, sois, son. समझ करने के लिए आप तैयार हैं? अभी दूसरा सिफत इस्तेमाल करते हैं, इस सिफत responsable, जिम्मेदार. Tú, responsable. Soy, eres, es, इंती मुतबादिल में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए. Soy, eres, es. Tú eres responsable, ठीक है. Yo, responsable. Soy, yo soy responsable. Ella, responsable. Ella es responsable. Usted, responsable. Usted es responsable. Él, responsable. Él es responsable. Somos, sois, son. Vosotras, responsables. सुनिए, vosotras sois responsables, ठीक है. Ellos, responsables. Ellos son responsables. Nosotros, responsables. Nosotros somos responsables. Ustedes, responsables. Ustedes son responsables. Ellas, responsables. Ellas son responsables. आज का मौजू, el verbo ser. La conjugación del verbo ser en tiempo presente. ज़मानाए हाल में फिल होना की गर्दान हस्बैंडी में. Yo soy, tú eres, usted, él, ella es. Nosotros, nosotras somos, vosotros, vosotras sois, ustedes, ellos, ellas son. अगर खुदा ने चाहा तो फिर से मिलेंगे. खुदा हाफिज. Chao amigos.